ए गृहर आसीन सदस्य और पूर्व हल्किया पूर्वतन उपबाचस्पति और राष्ट्रमंत्री स्वर्गत विभूति भूषण सिंह मर्दराज, पूर्वतन सदस्य स्वर्गत प्रसन्न कुमार पट्टनायक, स्वर्गत करेन्द्र माझी, स्वर्गत निरंजन हेम्ब्रम, स्वर्गत प्रफुल्ल कुमार भंज, स्वर्गत मोहम्मद रफिक, स्वर्गत लोकनाथ सबर, पूर्वतन ओएपीएफ 353, पुलिस और स्वर्गत लक्ष्मण माझी, पूर्वतन कनेस्टेबल 475, आईआर बाटालियन रायगड़ा इतिमध्य परलोक हो जाइछि। सेमानक वियोगरे मु ए गृहरे शोक प्रस्ताव आगत करुअछि। स्वर्गत राजेन्द्र ढल 20/11/1956 गुजरात राज्यर अमरेली जिलार लिलियाठारे जन्मग्रहण करथिले। से 1992, 1997 एवं 2003 मसीह खरियार रोड एनएससी अध्यक्ष भावे कार्य संपादन करथिले। 2004, 2019 एवं 2024 मसीह नुआपड़ा विधानसभा निर्वाचन मंडली 4 थर ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होते। 2004 मसीह से प्रथम निर्वाचित होते एवं से समय गृहर सदस्य हिसाब से जोग देते। सहित 5 वर्ष काम करिवार मते सुजोग मिलता। से 2022 मसीह योजना एवं संयोजना मंत्री पद अलंकृत करी सफलतार सहित कार्य संपादन करथिले। से जड़े मिष्टभाषी, मेलापी, परोपकारी और लोकप्रिय व्यक्ति थिले। कृषक, श्रमिक और समाज दलित निष्पेषित से सबु बेले चेष्टित थिले। एही वर्षा नेतांकर गत सेप्टेम्बर मास 8 तारिख दिन 2025 मसीहार सेप्टेम्बर मास 8 तारिख दिन 69 वर्ष लोक हो जाए। स्वर्गत विभूति भूषण सिंह मर्दराज 4/1/1955 तारीख दिन नयागढ़ जिलार खंडपड़ा छात्र जीवन राजनीति आरंभ करी से 1980, 1985 और 1995 मसीह खंडपड़ा विधानसभा निर्वाचन मंडल 3 थर ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होते। 1999 मसीह पर्यटन और संस्कृति एवं योजना और समन्वय राष्ट्रमंत्री एवं 1996 मसीह ओडिशा विधानसभा उपबाचस्पति पद अलंकृत कर सफलतार सहित कार्य संपादन करते। जड़े मेलापी, मिष्टभाषी और राजनैतिक लोकप्रिय जनप्रिय नेता। खंडपड़ागढ़ इतिहास को से इंग्राजी रे संकलन करते। अगस्ट मास 7/25 दिन 31 वर्ष बयस परलोक होछि। स्वर्गत प्रसन्न कुमार पट्टनायक 1985 दिन ढेंकानाल जिलार भूमधारे से जन्मग्रहण करथिले। लोकप्रियतार 77, 1985 और 1990 मसीह कामाख्यानगर विधानसभा निर्वाचन मंडल 3 थर ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होते। यही वर्ष नेता 28/5/2025 तारीख दिन 77 वर्ष बयस। स्वर्गत करेन्द्र माझी 1/4/1973 तारीख दिन कंधमाल जिलार ग्रहण करथिले। से 2004 और 2009 मसीह बालीगुड़ा विधानसभा निर्वाचन मंडल ओडिशा विधानसभा को 2004 मसीह से प्रथम थरक निर्वाचित होते। से समय गृह सदस्य थी। मो सहित से 5 वर्ष काम करिसेंती। एही नेतांकर 24/8/2025 तारीख दिन 53 वर्ष बयस परलोक होइछि। स्वर्गत निरंजन हेम्ब्रम
10/5/1938 ତାରିଖ ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗାଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1970 ପୁଣିଅଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷା ନେତାଙ୍କର 29/8/2025 ତାରିଖ ଦିନ 88 ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର 39 ତାରିଖ ଦିନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମୀନା ବଜାରଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 75ରୁ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି 1980 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୌରପାଳିକା ଭାର ବହନ କରିଥିଲେ। ସେ 1985 ମସିହାରେ ଗନ୍ଦିଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ 1998 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ଓ ନିର୍ମାଣ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ। ଏହି ବର୍ଷା ନେତାଙ୍କର 7/4/2025 ତାରିଖ ଦିନ 86 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ମହମ୍ମଦ ରଫିକ 28/11/1956 ଜିଲ୍ଲାର ସଇଲାଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 2004 ମସିହାରେ ମେଳଛାମୁଣ୍ଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମହମ୍ମଦ ରଫିକ ମଧ୍ୟ 2004 ମସିହାରେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଏ ଗୃହରେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। 5 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ସହିତ କାମ କରିଛି। ସେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ନିଜ ବିଧାନସଭାର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷିଆ ନେତାଙ୍କର 6/6/2025 ତାରିଖ ଦିନ 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୋକନାଥ ଶବର ପୂର୍ବତନ କନେଷ୍ଟବଳ 2ୟ IR ବାଟାଲିୟନ ରାୟଗଡ଼ା 15/5/1950 ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଇଗୁଡାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯବାନ 22/4/1925 ତାରିଖ ଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ବେଳେ ପ୍ରାଣବଳୀ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝୀ ପୂର୍ବତନ କନେଷ୍ଟବଳ 2ୟ IR ବାଟାଲିୟନ ରାୟଗଡ଼ା 22/3/1981 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭରୁଆ ମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯବାନ 27/7/2025 କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ବେଳେ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦିବଙ୍ଗତମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହି ଗୃହର ସମବେଦନା ଜଣାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଅତି ଦୁଃଖଦ ଦିନ। ଆମର ଗୃହର ଯେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଲା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ କେବଳ ଜଣେ ରାଜନେତା ନଥିଲେ, ସେ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ଏବେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଅପେକ୍ଷା ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଥିଲା ସେ ଅବସ୍ମରଣୀୟ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରି ଦରିଦ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ, ଗରିବ ଝିଅ ଓ ପୁଅମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ସେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଘର ପୋଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଲା, ସହାୟତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ। ତେଣୁ ରାଜୁ ଭାୟା ହିସାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଘରେ ଘରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ 4 ଥର ଏ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବର ଖରିଆର ରୋଡ୍ NECର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଜନପ୍ରିୟତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସମାହିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତାର ସେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜନ୍ମଧାର ଭାବରେ
एवं एक राजनेता भाव में जो परिचिति से अविस्मरणीय अटे तांको वियोग ओडिशा राजनीति एक क्षति घटिला एवं गृह से जो प्रकार भाव में सक्रिय थे ये गृह सबुदिन स्मरण करुवासी सबुदिन स्मरण करुले संतप्त परिवार वर्ग को ये गृह दलर नेतांकर एवं आम दलर गभीर समवेदना मु व्यक्त करुछि। महाशया स्वर्गत सिंह मर्दराज भी ओडिशा राजनीतिर जड़े अति परिचित नाम से गृह को खंडपड़ा विधानसभा निर्वाचित होते एवं सरकार मंत्री भाव में से कार्य पर्यटन संस्कृति योजना और समन्वय राष्ट्रमंत्री भाव में एवं 1996 मसीह ये गृहर उपबाचस्पति भाव में से कार्य को अति आंतरिकतार सहित निरपेक्षतार सहित एवं बुद्धिमत्तार सहित परिचालित करुले। मोर सौभाग्य सहित विधानसभा कार्य करने मत सुजोग मिलता एवं अनेक समय से जो उपबाचस्पति थे नेतृत्व में विधानसभा कमिटी विभिन्न अंचल को कार्यक्रम करा मुझे कार्यक्रम अंशीदार थी एवं से समय नेतृत्व एवं व्यक्तिगत एवं राजनीतिक जीवन श्रृंखला संपर्क में संपूर्ण भाव में अवहित थी। ओडिशा राजनीति एक अपूरणीय क्षति घटिला वर्ग को आपण जरिया आम दलर मु समवेदना एवं शोक व्यक्त करुछि। स्वर्गत पट्टनायक भी ये गृहर जन अति पुराना सदस्य थे। 3 थर कामाक्षानगर निर्वाचन मंडली से गृह को निर्वाचित होते सहित कार्य करने मोर सौभाग्य मिलता। 1990 मसीह सहित मु विधानसभा थी एवं श्रृंखलित जीवन एवं गृहर विभिन्न कार्यक्रम में सक्रिय अंशग्रहण आज भी मोर स्मरण अच्छी। से गृहर गोटे अति परिचित श्रृंखलित सदस्य थे एवं गृहर अनेक कार्यक्रम में जो कंट्रीब्यूशन थिला से गृहर कार्य गृह रेकर्ड इतिहास लिपिबद्ध। स्वर्गत करेन्द्र माझी गृहर पूर्वतन सदस्य से 2 थर गृह को सभा निर्वाचन मंडली जड़े आदर्श विधायक भाव में निजर कार्य संपादन करथिबा चिरस्मरणीय होई रहिथिबे। स्वर्गत निरंजन हेम्ब्रम भी गृहर सदस्य भाव में 1977 मसीह कुलियाणा विधानसभा निर्वाचन मंडली को गृह को निर्वाचित होते एवं 88 वर्ष बयस परलोक होती भी आम सबुदिन निश्चित भाव में मन रखा। स्वर्गत प्रफुल्ल कुमार भंज ढेंकानाल पौरपालिकार अध्यक्ष भाव में अति सुचारू रूप से कार्य से संपादन करते गंदिया विधानसभा निर्वाचन मंडली 85 मसीह ये गृह को से निर्वाचित होते एवं परवर्ती काल में ओडिशा सेतु निर्माण निगम अध्यक्ष भाव में से सुचारू रूप से कार्य संपादन करते गृह सबुदिन स्मरण करुथब। स्वर्गत मोहम्मद रफीक जे कि तदानीन्तन मेलछामुंडा निर्वाचन मंडली निर्वाचित होते 2004 मसीह गृह में संपूर्ण कार्यकाल से साधन करें। जदिओ से माइनॉरिटी कम्युनिटी आसुले मो व्यक्तिगत भाव में अति घनिष्ठ भाव में जानी से सबु प्रिय नेता थे एवं समस्त सहित से अंचल जो मिलन एवं जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से चिरस्मरणीय अटे। एपरिक अनेक समय देखीचु जदिओ से मुसलमान संप्रदाय व्यक्ति थे सोहेलारे निर्वाचन मंडल जिते बहुत दुर्गा पूजा पालन हुए आज से दुर्गा पूजा पालन कमिटीर से सदस्य भी रोते एवं अति सक्रिय भाव में आयोजन से अंशग्रहण करुले। यह ही व्यक्तित्वर विशेषत्व था। मुझे परिवारजन को गभीर समवेदना आम दलर गभीर समवेदना व्यक्त करुच्ची। एवं स्वर्गत लोकनाथ सबर जे पूर्वतन ओएफपी ओडिशा पुलिस कार्य करुले से देशपाई जातिपाई शहीद हेले ये जाति एवं अंचल दिन स्मरण कर रखिथिबो। सेहीपरि स्वर्गत लक्ष्मण माझी जे पूर्वतन कनेस्टेबल आईआर बटालियन थिले रायगढ़ में पोस्टिंग होता से देश और जाति निज जीवन को उत्सर्ग करिसेंती। आमे गभीर श्रद्धांजलि
ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମ ନେତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏବଂ ଏ ଗୃହ ଜରିଆରେ ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଆମ ଦଳର ସମବେଦନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। मान्यवर भारतीय विधायक दलर नेता श्रीयुक्त रामचंद्र काड़ा महोदय। माननीय बाचस्पति महोदय, आज गृह नेता जो शोक आम दल ताकू समर्थन कर स्वर्गत राजेंद्र आसीन सदस्य और पूर्वतन मंत्री तारीख 20/11/1956 मसीहा दिन गुजरात राज्यर लिलिया ठारे जन्म 1997 एवं 2003 मसीह खड़ियार रोड एनईसी अध्यक्ष थे। 2004, 2009 और 2019 एवं 2024 ओडिशा विधान नुआपड़ारू विधायक भाव निर्वाचित हेले। सहित मु 2009 सुजोग पाई सहित विधायक हेबार से बहुत मेलापी थे। गोटे समाजसेवी से अंचल सबुठारु लोकंकर दुख सुख साथी होते। से अंचल विकास पाई विधायक भाव में मंत्री भाव में विकास करने समग्र ओडिशार विकास पाई से गोटे समाजसेवी हिसाब से गोटे लोक करते। 2022 मसीह योजना और मंत्री भाव में कार्यनिर्वाह करते। तारीख 9/2025 दिन वर्ष बयस प्रलोक कर स्वर्गत विभूतिभूषण सिंह मर्दराज पूर्वतन उप बाचस्पति और राष्ट्रमंत्री तारीख 1956 मसीहा दिन नयागढ़ जिलापड़ा गड़े जन्मग्रहण करते। से 1980 मसीहा 1995 और 2095 मसीह ओडिशा विधानसभा निर्वाचित होगा। मुझे सहित सौभाग्य 1995 मसीह मु प्रथम थर विधायक आसी सहित कार्य करने गोटे जन लोकंर भल आउ ये विधानसभा से उप बाचस्पति अलंकृत करते। से 1999 मसीह पर्यटन और संस्कृति एवं योजना और समन्वय राष्ट्रमंत्री थे। से 1996 मसीह ओडिशा विधानसभा उप बाचस्पति कार्यकाल बहुत सुदक्ष भाव में पदार्पण करते। तारीख 7/8/25 दिन से 21 वर्ष बयस परलोक घटे। स्वर्गत प्रसन्न कुमार पट्टनायक पूर्वतन सदस्य तारीख 1/6/1948 दिन ढेंकानाल जिले में भुवन ठारे जन्मग्रहण करते। से 1977 मसीहा 1985 1990 मसीह विधानसभा निर्वाचन मंडल ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होते। तारीख 28/2025 दिन 77 वर्ष बयस से परलोक कर स्वर्गत करेन्द्र माझी पूर्वतन सदस्य तारीख 4/1973 दिन कंधमाल जिला
ବେଡ଼ମଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 2004 ଏବଂ 2009 ମସିହାରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ 2009ରେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗୃହ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ହେଇକରି ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାରିଖ 24/8/2025 ଦିନ 53 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଲୋକ ହେଲା। ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ପ୍ରଲୋକ ଘଟିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ନିରଞ୍ଜନ ହେମ୍ବ୍ରମ ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ତାରିଖ 10/5/19 ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଡେ ଭଙ୍ଗାରଣ କରିଥିଲେ। 19 ସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାରିଖ 29/8/2025 ଦିନ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଭଞ୍ଜ ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ତା 1/8/1939 ଦିନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମୀନାବଜାରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1980 ମସିହା ଢେଙ୍କାନାଳର ପୌରପାଳିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। 1985 ମସିହାରେ ଗୋନ୍ଦିଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1988 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାରିଖ 7/4/2025 ଦିନ 86 ପରଲୋକ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମୋହାମ୍ମଦ ରଫିକ ସଦସ୍ୟ ତା 28/11/1956 ଦିନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 2004 ମସିହାରେ ମେଲସାମୁଣ୍ଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତା 6/6/2025 ଦିନ 69 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଲୋକନାଥ ବର ପୂର୍ବତନ OAPF 353 ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତା 15/5/1965 ମସିହା 85 ମସିହା ଦିନ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଇନ୍ଦାଠାରେ OAPFର 353 ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ 22/4 ଦିନ ବେଳେ ସେ ବଳିଦାନ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝୀ ପୂର୍ବତନ କନଷ୍ଟେବଲ 475 ଦ୍ୱିତୀୟ RI ବାଟାଲିୟନ ରାୟଗଡ଼ା ତା 12/3/1981 ମସିହାରିକ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କନଷ୍ଟେବଲ 475 ଦ୍ୱିତୀୟ RI ବାଟାଲିୟନ ରାୟଗଡ଼ା ତା 27/7/2025 ଦିନ ଖଜୁରତରେ ସେ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶ ମାତୃକା ଇଏ ସମସ୍ତ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତି କାମନା କରି ରହୁଛି।